अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 4th उर्दू जो कि इसका तीसरा सबक है दरख्त की पुकार, तो आज हम इसे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको मैं यहाँ पर कुछ मुश्किल अल्फाज जो है इनको पढ़ाऊँगा और इनके माने आपसे शेयर करूँगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला लफ्ज़ जो यहाँ पर है ये है फर्नीचर। क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर हम किसे कहते हैं? यानी लकड़ी का सामान, जो भी लकड़ी का सामान हो ना उसे हम फर्नीचर कहते हैं। जैसे कि कुर्सी होती है, ठीक है, टेबल या मेज़ या चारपाई, ठीक है, या आपका बेड, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो होती है इन्हें हम फर्नीचर कहते हैं। ठीक है। लकड़ी का सामान जो भी हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम फर्नीचर कहते हैं। ठीक है। तो इंग्लिश में भी हम इसे फर्नीचर ही कहते हैं। इसी तरीके से अब है दूसरा लफ्ज़, ये है बोसीदा। क्या है? बोसीदा। तो बोसीदा हम कहते हैं जो पुराना हो या कमज़ोर हो या सड़ा हुआ हो। ठीक है। तो इंग्लिश में हम इसे ओल्ड भी कहते हैं, ठीक है, या डिकेड भी कहते हैं, ठीक है, जो डिकेड हो, सड़ा हुआ हो। ठीक है। इस तरह से तीसरा लफ्ज़ है आँख लगना। तो आँख लगना ये वो नहीं है कि नज़र लगना, ये उसका माने नहीं है। यहाँ पर आँख लगना होता है सो जाना। ठीक है। तो आँख लगना का माने है सो जाना। तो इंग्लिश में हम कहते हैं टू फॉल एस्लीप। ठीक है। इस तरह से आखिरी वाला जो चौथा लफ्ज़ है ये है आलूदगी। क्या है? तो आलूदगी हम कहते हैं गंदगी को, ठीक है, या पोल्यूशन को। ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अब है यहाँ पर दरख्त की पुकार। दरख्त आपको मालूम है, दरख्त हम कहते हैं ट्रीज़ को, ठीक है, यानी पेड़ों को हम क्या कहते हैं? दरख्त कहते हैं। ठीक है। पुकार, तो पुकार का माने है ना, पुकार हम कहते हैं आवाज़ देना। ठीक है। इंग्लिश में हम कहते हैं कॉल या कहते हैं क्राई या कहते हैं अपील। ठीक है। तो अगर हम देखेंगे दरख्त की पुकार तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे द कॉल ऑफ द ट्री। ठीक है। तो अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। तो हामिद, पहले आप थोड़ा सा समझे। ये एक यहाँ पर बच्चा है, ये एक यहाँ पर बच्चा है इस दरख्त के साथ, इस पेड़ के साथ, जिसका नाम है हामिद। ठीक है। तो इसी पर यह कहानी शुरू हो जाती है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हामिद छुट्टी के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मेज़ खेलने के लिए मैदान में पहुंचा। सभी साथी जमा हुए, खेल शुरू हुआ। हामिद भी खेल में मस्त हो गया। खेल ख़त्म होते ही सभी दोस्तों ने अपने अपने घर का रुख किया। हामिद भी थका हारा घर वापस जा रहा था कि रास्ते में एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर नज़र पड़ी। ज़रा देर आराम करने के लिए वो दरख्त के साथ टीक लगाकर बैठ गया। ठीक है। तो अब हम इसे समझते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर है हामिद, जो कि मैंने आपको पहले बोला, ठीक है, ये लड़का जो कि ऊपर इमेज में आपने देखा। ठीक है। तो छुट्टी के रोज़, छुट्टी होती है, जब छुट्टी होती है, ठीक है, यानी छुट्टी के रोज़ यानी दिन होता है, यानी एवरीडे क्या करता है? अपने दोस्त के साथ मैच खेलने के लिए वो मैदान में पहुंचता है। ठीक है। तो सभी साथी जमा हुए, यानी सभी फ्रेंड्स जो भी उसके साथ मैच खेलने के लिए गए थे, यानी सभी प्लेयर्स, तो वो जमा हुए और खेल शुरू हुआ। अब खेल शुरू हुआ, ठीक है। तो हामिद भी खेल में मस्त हो गया। तो हामिद भी खेल में मस्त हो गया। मस्त होना यहाँ पर जो मस्त का माने है, मस्त हम कहते हैं खुश होना। ठीक है। यानी जॉयफुली। ठीक है। यानी अब वो पूरा तवज्जो दे रहा था खेल पर। ठीक है। तो खेल ख़त्म होते ही सभी दोस्तों ने अपने अपने घर का रुख किया। तो जब खेल ख़त्म हुआ तो सभी दोस्त जो हैं उन्होंने रुख किया, यानी वो किस तरफ गए? अपने अपने घर की तरफ। ठीक है। यानी वो आप घर जाने लगे। ठीक है। तो हामिद भी थका हारा घर वापस जा रहा था। तो हामिद भी थका हारा हम किसे कहते हैं? थका हारा हम कहते हैं थका हुआ जो है। ठीक है। यानी इंग्लिश में हम इसे टायर्ड कहते हैं। ठीक है।
तो हामिद भी थका हुआ था और वो वापस जा रहा था, ठीक है। कि रास्ते में क्या होता है, एक खूबसूरत सायादार दरख्त पर उसकी नज़र पड़ती है, ठीक है। तो खूबसूरत आपको मालूम है, ठीक है, जो ब्यूटीफुल हो, ठीक है। तो सायादार हम कहते हैं जिसमें साया हो, ठीक है, यानी फुल ऑफ शेड हो, ठीक है। तो उसको उस पर नज़र पड़ती है, ठीक है। वो क्या करता है, ज़रा देर आराम करने के लिए, यानी वो आराम करने के लिए उस दरख्त के साथ टीक लगाकर बैठ गया, ठीक है। यानी वो उसके साथ टीक लगाकर हम कहते हैं सहारा लेना, ठीक है। यानी सहारा लिया, ठीक है, यानी टुक सपोर्ट, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, ऐसे इस पेड़ के साथ टीक लगाकर बैठ गया, ठीक है, यानी सहारा लिया, ठीक है। तो फिर हम आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर इतने में हामिद की आंख लग गई और उसने ख्वाब देखा कि दरख्त डरा डरा और सहमा सहमा सा है। तो इतने में हामिद की आंख लग जाती है। आंख लगना यहाँ पर जो माने है, इसका माने है सो जाना, ठीक है, यानी टू फॉल एस्लीप, ठीक है, यानी वो सो गया। उसके साथ क्या हो रहा है, उसने ख्वाब में देखा, यानी अब उसको ख्वाब आने लगा। वो ख्वाब में देखता है ये दरख्त जो है, ठीक है, जिसके साथ ये टीक लगा कर बैठा है, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हो, तो ये इसे ख्वाब में आता है। और ख्वाब में ये दरख्त जो है ये किस पोजीशन में है, ये है डरा डरा और सहमा सहमा। डरा डरा आपको मालूम है जो कि घबराया हुआ हो, ठीक है, और सहमा सहमा हम कहते हैं जो चुपचाप और खौफ ज़दा हो, ठीक है। यानी वो ख्वाब में देखता है ये दरख्त जो है जिसके साथ मैं टीक लगा कर बैठा हूँ, ये डरा हुआ है और चुपचाप खौफ ज़दा है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब है यहाँ पर दरख्त। तो दरख्त अब सवाल करता है हामिद से, ठीक है, हामिद क्या आप मेरे दोस्त बनोगे? हामिद जी हाँ क्यों नहीं। दरख्त तो फिर मेरी मदद करो। हामिद मदद, कैसी मदद? दरख्त लोग हम पर जुल्म करते हैं, बड़ी बेदर्दी से काटते हैं। देखो मैं अभी छोटा हूँ, कुछ लोग मुझे भी काटने पर तुले हैं। तो दरख्त अब क्या करता है, दरख्त हामिद से सवाल करता है, हामिद क्या आप मेरे दोस्त बनोगे, क्या आप मेरे फ्रेंड बनोगे, ठीक है। तो हामिद कहता है जी हाँ क्यों नहीं, मैं आपका दोस्त बनूंगा। ये वाक़या जो है ये ख्वाब में हो रहा है, ठीक है। तो दरख्त फिर बोलता है तो फिर मेरी मदद करो। दरख्त इसे कहता है मुझे आप मदद कीजिए, ठीक है। तो हामिद कह रहा है मदद, कैसी मदद? यानी हामिद कह रहा है यानी आपको अगर मदद करूँ मैं तो कैसी मदद करूँ, किस तरह की मदद करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर है डेज डेज, अगर आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर है डेज डेज, तो इसका माने है यहाँ पर बहुत सारी बातें हुई हैं, ठीक है। तो अब है यहाँ पर दरख्त लोग हम पर जुल्म करते हैं। यानी हामिद ने बोला मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ। तो दरख्त बोला लोग हम पर जुल्म करते हैं, ठीक है, कैसे जुल्म? बड़ी बेदर्दी से काटते हैं, वो बेदर्दी के साथ हमें काटते हैं, ठीक है। देखो मैं अभी छोटा हूँ, यानी अभी मैं छोटा हूँ, जो कि आप इमेज में देख रहे हो, ठीक है, हरा भरा हूँ, ठीक है। कि कुछ लोग मुझे भी काटने पर तुले हैं, कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे भी यानी इस दरख्त को भी काट डालिए, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हामिद लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो हामिद ने बोला लोग ऐसा क्यों करते हैं? दरख्त कोई आग जलाने के लिए, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, कोई मकान तामीर करने के लिए हमें काटता है। तो हामिद ने बोला ऐसा लोग क्यों करते हैं? तो दरख्त ने बोला कोई आग जलाने के लिए, ठीक है, यानी कोई आग जलाने के लिए हमें इस्तेमाल करता है, कोई फर्नीचर बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको बोला फर्नीचर हम किसे कहते हैं, कोई भी लकड़ी का सामान हो, ठीक है, या कोई भी लकड़ी का चीज़ हो, ठीक है, जैसे कि कुर्सी टेबल वेबल, ठीक है, या खिड़कियाँ विड़कियाँ, ठीक है, तो इसे हम फर्नीचर कहते हैं, ठीक है। या किसी को अगर मकान तामीर करना है, इन्हें मकान बनाना है, तो हमें वो काटता है, ठीक है, किसके लिए? चाहे मकान के लिए, फर्नीचर के लिए, या आग जलाने के लिए, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हामिद तो मैं क्या कर सकता हूँ, यानी हामिद ने बोला अब मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो दरख्त ने क्या बोला? दरख्त ने बोला लोगों को बताए कि दरख्त बेदर्दी से न काटे, जंगलों की हिफाजत करे। तो दरख्त ने बोला लोगों को बताइए, आप लोगों को मैसेज दीजिए, ठीक है, जो कि ये आपके लिए भी है, मेरे लिए भी है, हम सब के लिए है, ठीक है। ये मैसेज यहाँ पर लोगों को बताइए कि आप दरख्त को बेदर्दी के साथ न काटे, ठीक है, तो जंगलों की हिफाजत करें, ठीक है। तो फिर हामिद क्या बोल रहा है?
حامد بول رہا ہے لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، فرنیچر کے لیے بھی لکڑی کی ضرورت ہے، مکانوں کی تعمیر کے لیے لکڑی درکار ہے، تو انسان کیا کرے لکڑی کہاں سے لائے؟ تو حامد نے بولا لوگوں کو جلانے کے لیے لکڑی چاہیے، ٹھیک ہے، یا فرنیچر جو بھی ہمیں چیز چاہے، کرسی ورسی یا کوئی بھی چیز بنانی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی لکڑی چاہیے، ٹھیک ہے، تو مکان اگر ہمیں بنانا ہے یعنی مکان کو تعمیر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی ہمیں لکڑی چاہیے، ٹھیک ہے، تو انسان کیا کرے گا، لکڑی کہاں سے لائے گا، ٹھیک ہے، تو درخت نے کیا بولا ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے بوسیدہ اور زمین پر گرے ہوئے درختوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، نہ کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت کا۔ تو درخت یہاں پر بولتا ہے کہ ان کاموں کے لیے بڑے سوکھے، یعنی جو سوکھے ہوئے ہو یعنی سڑے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، یعنی کمزور ہو یا پرانے ہو، یا بوسیدہ، ٹھیک ہے، جو کہ پرانے ہو، ٹھیک ہے، یعنی ڈیکیڈ ہو یا اولڈ ہے، یا اولڈ جو ٹریز ہیں، ٹھیک ہے، اور زمین پر گرے ہوئے ہو ہوا کی وجہ سے، ٹھیک ہے، وہ درخت جو ہیں یعنی ان درختوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کہ مجھ جیسے چھوٹے درخت کا، ٹھیک ہے، جو ابھی ینگ ہے۔ تو اب حامد کیا کہہ رہا ہے؟ حامد یہ بات تو صحیح ہے، لیکن حامد بول رہا ہے یہ بات تو صحیح ہے 100%، لیکن کے بعد جو حامد نے بولا ہے وہ یہاں پر نہیں لکھا ہے، کیونکہ ڈیش میں بات کنٹینیو چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ درخت حامد کی بات کاٹتے ہوئے سنو حامد، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہو وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، ہوا صاف رہتی ہے اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں۔ آپ دیکھو بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا۔ ذرا سوچو کتنی پریشانی ہوگی، ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا۔ تو درخت نے یہاں پر حامد کی بات کاٹی اور بولا سنو حامد میری بات سنو آپ، درخت کاٹنے سے انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کس طرح سے؟ تم جانتے ہو کہ جہاں درخت زیادہ ہوں گے یعنی جہاں پر زیادہ سے زیادہ درخت ہوں گے وہاں اچھی خاصی بارش ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہوا صاف رہتی ہے، ٹھیک ہے، درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی گندگی سے بچاتے ہیں، یعنی پولوشن سے بچاتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ایئر پولوشن ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھو اگر بارش نہیں ہوگی تو کھیتوں میں فصل نہیں اگے گی، یعنی آپ کے زمین میں فصل نہیں اگے گی، ٹھیک ہے، تو اگر فصل نہیں اگے گی تو انسان کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، یعنی انسان مر جائے گا کہا سازی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ ذرا سوچو، ذرا آپ اس بات پر توجہ دیجئے کہ کتنی پریشانی ہوگی اگر فصل نہیں اگے گی، ٹھیک ہے، ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا، اگر ایسا ہوا تو انسان کہاں جی پائے گا، وہ کیسے زندہ رہ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ اب ہے یہاں پر حامد کہہ رہا ہے تمہاری بات صحیح ہے، ماسٹر جی نے یہ باتیں کلاس میں بتائی تھی۔ درخت حامد سے انتہائی خوش ہوتے ہوئے کیا اب ہم دوست ہیں؟ حامد ہاں اب ہم پکے دوست ہیں۔ اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے۔ اسی دوران اسے دور سے ایک شخص ہاتھ میں کلہاڑی لے کر آتا ہوا دکھ رہا ہے۔ درخت ڈر کے مارے کانپنے لگا اور حامد سے کہنے لگا درخت حامد اب کیا ہوگا؟ وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر ایک دم درخت سے لپٹ جاتا ہے اور چلا چلا کر کہتا ہے۔ تو یہاں پر سمجھو آپ، حامد یہاں پر کہتا ہے تمہاری بات تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، ماسٹر جی نے یہ باتیں ہمیں کلاس میں بتائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو درخت حامد سے انتہائی خوش ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا اب ہم دوست ہیں؟ تو حامد کہتا ہے ہاں اب ہم پکے دوست ہیں، ٹھیک ہے۔ اتنے میں حامد جاگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی دوران اسے دور سے ایک شخص دکھ رہا ہے جس کے ہاتھ میں کلہاڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور درخت جو ہے وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا، ٹھیک ہے، یعنی اسے تھر تھراہٹ ہوئی، ٹھیک ہے، اور حامد سے کہنے لگا درخت حامد اب کیا ہوگا، یعنی وہ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر، یعنی حامد اپنے دائیں بائیں دیکھتا ہے اور کیا کرتا ہے اور یہ کرتا ہے کہ درخت سے لپٹ جاتا ہے، یعنی وہ درخت کو ایک طرح سے لپٹ جاتا ہے، یہاں پر مطلب ہے یعنی گلے لگاتا ہے، ٹھیک ہے،
اور چلا چلا کر کہتا ہے، یعنی چلا چلا کر کہتا ہے اس کا مطلب ہے بہت اونچی آواز سے بولتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا بولتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو حامد: میرے دوست، اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا، ہاں اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے یہ کہوں گا اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا۔ تو حامد نے اپنے دوست سے یہ کہا، یعنی اس پیڑ سے، میرے دوست اب تمہیں کوئی نہیں کاٹے گا، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کوئی کاٹنے کی کوشش کرے گا تو میں اسے یہ کہوں گا اگر تمہیں اس درخت کو کاٹنا ہے تو تمہیں پہلے مجھے کاٹنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو پیارے بچوں، یہاں پر ہمیں اس سبق سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے، پیڑوں کی حفاظت کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ نہ کہ ہمیں ہرا بھرا سرسبز جو کہ اچھے خاصے پیڑ ہیں ان کو کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم ان کو کاٹیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ نے دیکھا کہ یہ انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم دیکھتے ہیں گلوبل جو وارمنگ ہے وہ کس کی وجہ سے ہوئے ہے؟ وہ ہوئی ہے ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ جب ہم نے بہت سارے پیڑوں کو کاٹا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے پڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر پہلا سوال پڑھیے اور سمجھیے، تو آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے۔ یہاں سے الفاظ دیے گئے ہیں اور یہاں سے ان کے معنی، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے آنکھ لگنا۔ تو آنکھ لگنا کا معنی ہے سو جانا، ٹھیک ہے؟ یعنی ٹو فال اسلیپ، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوسرا ہے فرنیچر۔ فرنیچر ہم کسی کہتے ہیں؟ لکڑی کا سامان، ٹھیک ہے؟ لکڑی کا سامان جو ہے جس میں میز، کرسی اور چارپائی وغیرہ شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے درکار ہوتا ہے ضرورت، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے بوسیدہ ہم کہتے ہیں جو پرانا ہو، کمزور ہو یا سڑا ہوا ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی اولڈ ہو یا ڈیکیڈ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آلودگی ہم کہتے ہیں گندگی کو یا پولوشن کو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پر انتہائی ہم کہتے ہیں بہت زیادہ یا آخری درجے تک، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے دوران، تو دوران ہم کہتے ہیں یہاں پر عرصہ کو، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے ایک دم ہم کہتے ہیں فوراً یا اچانک یا یکایک، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے چلا کر یعنی بہت اونچی آواز میں بولتے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر اس کا دوسرا سوال سوچے اور بتائیے۔ تو یہاں پر ہے یہ اس کے کوشچنز، ٹھیک ہے؟ تو اس کے جوابات ہم آپ کو نئے ویڈیو میں شیئر کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ تو اگر آپ کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آیا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور کہنا کہ ہمیں اچھے طریقے سے یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔